Before I start the song, would you like to thank for the sponsor? Our sponsor. For the air? Private salon? For the service? Attorney Piliman? For the cook? Kaloy? And for the video, Christian. For the food, KFC. For the food, KFC. Wala na. Okay. 5, 6, 7, go! Gira! Ayun. Mata ba? Ay, inuman mo, inuman. 3. Uy, bakit na pa siya? Kanta na. Ano bang kanta ka? Tama na yan! Tama na yan. Inuman na. Hoy, pare ko'y tumagay ka. Nananamig na lalamuna. Nagbibitay nag-aabang. Stop! Tawagan na walang